हेलो हेलो गाइस। गाइस। आज मैं और मम्मी खाने वाले हैं चावल, रोटी, फूलगोभी और आलू की सब्जी, धनिया की चटनी। और साथ में अंडा करी। तो खाना शुरू करते हैं।
गैस हमारा खाना हो गया है। ठंड भी बहुत बढ़ चुकी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।